bolang sama Masawin. Aman. Takut gak ada sinyal mas, kita screenshot mas. Takut gak ada. Nächste Halt. Nächste Haltestelle. Oststraße. Pemakaman. Nächste Haltestelle. Sampai kita ke Go to Dastra. Pamitan ya. Platform 9 ya. Oh. EUR94 26 to Paris North via Aachen-Hauptbahnhof departure 6:39 due to delayed preparation of the train. Den gesamten Bahnhof. Alcoholic beverages, carrying alcoholic beverages within intention of drinking is prohibited in this station. Und daraus mussten sie dann das nächste Mal. Ihr Vater auch selbst angelegt, hatte die da so Puder, was er runtergepudert hat oder so Augen. Mewah. Fahren wir oder fährt er? Ach, wir fahren. Oh. Ja, wenn man da hinguckt, sieht das aus, wenn der andere.
hatte ihr dann erst abgesagt und habe gesagt, sorry. Dann hatte ich aber bei Gironje, die meinte halt, ja, ihr müsst ja in der Eidenoche hier in meiner Hauptstadt-Bubble auch die günstiger sind. Dann hatte ich Auf die zugestiegenen Fahrgäste herzlich willkommen im ICE nach Amsterdam Zentral über Mönchengladbach, Den Bosch, Utrecht Zentral. Zunächst mal Mönchengladbach. Ini dari mana? Um entspannt ohne Ticketkontrolle reisen zu können, nutzen Sie gerne unsere Komfort-Check-In. Alle Informationen hierzu finden Sie auf bahn.de oder im DB-Navigator. Bei Fragen sprechen Sie mich oder mein Team gerne an. Gerne möchten wir Sie noch auf unser gastronomisches Angebot aufmerksam machen. Im Wagen mit der Ordnungsnummer 26 befindet sich das Bordbistro. Netten Kollegen gerne erwartet werden. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Beste Reisgast, welchen van achter, welkom aan boord van ICE naar Amsterdam Centraal. Kayaknya HP jelek ini kan aku pakai HP yang Infinix En ini. Ini tak Utrecht, apa-apa. de volgende stop Mönchengladbach wordt bereikt vandaag om ongeveer 9:36. Voor vragen en informatie kunt u bij mij het hele team terecht. Unser Restaurant befindet sich im Reithof 26. Wij wensen u nog een aangename reis. You guys welcome aboard the ICE to Amsterdam Central via Mönchengladbach, Den Bosch and Utrecht. Our next stop Mönchengladbach will reach at about 9:36. If you have any questions, please contact me or my colleagues. Our onboard restaurant will be found in coach number 26. We wish you a pleasant journey. Dafür musste ich dann aber Hellenschalt haben. Also das ist ja noch nicht mehr unsere. Ja, also 1,5 Stunden hinfahren für die Probe. Plus 80 € dann Spritkosten, damit die halt Kontakt haben. Und dann zahle ich 70 € mehr jetzt. Kommt die zu dir dann? Ja. Und dann? Das Motto immer noch ein bisschen. Hampir semua ada lah ya. Ya sebenarnya nggak masalah kalau bagus kayak gini mah. Jadinya kreatif kan. Ich habe mir das so vorgestellt. Yang cepat-cepat itu loh yang. Dann springt mein Papa mich in meinem Porsche dahin. Steig ich Bagus aus. nih. Oh gitu. Ya, masih layak dilihat lah ya. Apa? Di atas. Ketemu si ini Mönchengladbach War ja Berliner auch so. Big Kevin Big Aber wir übernachten nicht in der Dulu. Sekarang? Setelah era cintanya udah langsung ngapain? Sama sih. Udah sudah. Udah ya. Jam? Auf der Skala von 1 bis 10, wie schwer war hast du das? Also, es gab 2 Wochenende, die wir gewartet haben. Das war dieses Wochenende. Pedesanya Jerman. Tuh lihat. Aber dachten wir so, wenn ihr da alle gekonnt hättet, dann wäre das schon so gewesen. Deswegen habe ich schon gehofft, dass es ist. Kalau namanya sudah mirip-mirip mau ke Mönchengladbach. kita masih jam 9.13 ya. Ini Mönchengladbach bisa di. Gar nicht. Und dann, es kamen halt dann immer so mehr Sachen dazu, wo ich so dachte, vielleicht kann es eigentlich nicht sein. Also ich meine, dass wir jetzt Sonntag verabredet waren und wir heute, das war für mich kein Indiz für Ja oder Nein, ne? Aber was war denn? Ja, stimmt. Ich hatte ja gestern meinen Probetermin und
belum tak pencet. Das ist super. Ja, und dann sind wir so. Als wir da rauskommen, dann sind alle da. Und vielleicht aber auch das nächste Mal. Ja, auf mich! Ja, bitte. Ja. Ja, auf mich! Das ist so klar, dass sowas von Laura kommt. Das ist typisch Laura. Bist du dann gestern verschwindet? Ja. Aber ich habe Kalau aku sih dugaan itu semacam kayak di bijian gitu ya. Enggak tahu juga. Kayak buat roti. Bukan dia enggak tahu juga. Tapi kan tidak makan Sport kommen. Dann dachte ich mir, auch nicht. Und dann hatte ich einfach mich noch was bisa jadi kayak semacam gandum. Und es war halt nichts. Ich saß da mit meinem Schleier im Wohnzimmer. Keine Ini lah petani kita kenapa eventuell. longsor. Tapi nggak bisa juga lah, kita di sini dia kan langsung lebar, mau pakai alat pun nggak oke mas. Kalau kita di Jawa itu kan sepetak sini, Jadi mau pakai alat kan nggak bisa juga, malah rugi. ya sistemnya berarti bukan begitu, sewa sistemnya. Sport hätten wir jetzt noch gemacht. Jadi pemerintah yang harus turun tangan. Ini pemerintah juga turun tangan. Minimal tuh, kalau aku sih minimal tuh seperti di Thailand lah. Thailand itu mereka menentukan itu daerah musim tanam tuh diatur. Jadi dikondisikan supaya menjaga harga jual. Harga jual sama kan ini area ini harus hari ini nanam semua. Jadi nggak semua deh. Saat itu dia kan mati ya, ada dia kan hama kan mati nih, dia nggak bisa pindah kemana-mana kan. Nah cara ini dia udah beres semua. Nanti kasih waktu lagi, tanam lagi. Sapi. Mas, Oh ini putih-putih. Kuda. kuda bukan sapi. Kalau naik ini mau ke Juri 8 jam juga oke mas, tempat duduknya nyaman. Mau 8 jam ke Juri sekalian lah. Juri itu di mana? Swiss? Enggak, maksudnya dari Belanda itu sebelah mana? Atas, bawah. Beda arah kayaknya. Kalau balik lagi ke Monheim. Makanya kita ke Monheim dulu, yang kita hari Kamis Jumat itu ya, kita tinggal ke lagi. Juri berapa dulu? Kalau nanya. Terus lanjut nih, lanjut. Aku udah. Ya sudah. Tanya agenda hari ini mau kemana? Jelaskan Pak. Pak Nur, insya Allah hari ini kita mau Membolang. Pak Nur ya, membolang. Oh coba turun dari hotel tok, oke? Laki Surabaya nih bu. Kita mau ke Amsterdam naik kereta Pak Nur. Ini baru di Munchen bla 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 bla. Ketemu Kevin Dix. Mau ke Amsterdam itu benar simpel sih Pak Nur, mau nyari tim kemendoan. Nah itu kok, kita pulang. Di sana banyak ya tim kemendoan gado-gado. Sini saya lah. Sini saya nggak kuat, pengen cepet-cepet pulang Pak Nur.
Ngeri di sini mah. Nengok kiri, nengok kanan. Bening semua. Kalau itu persis kayak mertua saya. Mertua saya kan tukang dagang sayur di keliling dagang sayur. Ya ketemu orang tiap hari. Dan memang gue suka ngobrol aja orangnya. Ngobrol buat saya mah pulang kerja satu minggu 5 hari udah stres, Sabtu Minggu tuh ya pengen beda suasana. Sampai tuh bahkan sudah bisa menikmati itu. Nah, kan nggak bisa sampai rumah. Aku kenapa 1 minggu tuh keluar sama istri itu karena di rumah kan nggak ada apa-apa. Iya. Keluar minggu jalan-jalan. Paling kecil umur berapa? Sekarang udah 13 tahun. Yang gede? Itu udah Sama. 18. Oh iya, kamu udah nggak bisa dibawa kemana-mana kan? Diajak pun biasanya Udah nggak mau. nggak mau ya. Udah nggak mau. Ini yang 12 juga udah mulai susah nih harusnya kalau nggak deket nih. Tapi kan anak-anakku tuh mulai ya COVID lah ya. Itu udah sebelum COVID pun udah tak ajari mandiri. Ya kan kayak anakku mulai kelas 1 SD itu udah minimal tuh bisa masak nasi, mie, sama goreng telur. Itu sejak SD kelas 1. Masak tuh? Tadi ini udah tak ajari mulai TK. Jadi aku tuh pasang CCTV hanya untuk dapur. Itu kan anakku di rumah dia kan pergi kan tidak ada kan sampai kecilan, aku pergi dari istri kedua. Misalkan awalnya pengennya cuma pagi berangkat sore pulang, ternyata pengen nginep nih agak jauh motoran. Itu nggak boleh bikin nasi sendiri. Sekian gelas, ini gelas, besok kompor ada di sana, minyaknya jangan dikit, dan aku yang mandi lewat CCTV lihat. Tapi dia nggak komplain gitu, apa emang dia nggak mau diajak atau? Enggak, karena Dia punya dunia sendiri ya. sejak kecil tuh aku udah bikin itu perjanjian. Sabtu Minggu itu sebenarnya Bapak Ibu itu untuk menikmati harinya. Anak-anak itu Senin sampai Jumat mau kemanapun pergi berangkat. Sekolah itu kita tinggal bilang ada keperluan kita keluar, lulus lah. Kalau saya pun nggak apa namanya karena masih kecil ya. Jadi saya pun justru malah apa namanya lebih ke maksa mereka tuh harus ikut. Itu maksa itu kalau hanya ketika itu ke rumah saudara itu wajib. Itu benar-benar maksa kalau ke pantai gitu, kalau nginep juga ya, pasti mereka ikut. Ya sekarang hampir 2 bulan sekali itu mesti keluar nginep gitu puncak. Kalau nginep jarang lah. Kalau aku jatahnya tuh ya setahun itu 2 kali aku pergi jauh. Saya sering. Jadi pergi jauh, ya kayak seminggu habis seminggu misalkan mau ke Jogja kita seminggu juga. Jadi ada lagi seminggu mana gitu. Biasanya dikit-dikit ya kayak ke Malang, ya enggak sesering yang enggak, tapi kalau yang sepedaan itu aku sangat sering. Even sepedaan karo anakku touring berempat itu juga lumayan sering. Motoran itu. Betul. Berempat. Aku sama anakku yang laki, istriku sama anakku cewek. Ada motor.
Yang 18 tahun itu cewek. Cewek. Kamu 18. Ui. Du bist die Käsebeauftragte. Bagus udah punya cewek. Masih bang? Iya. Terus Oke. Masih bang? Kenapa? Cewek? cewek semua. Tiga-tiganya. Kayak ceritanya salah satu tim operation, anaknya semua cowok. Satu, dua, tiga. Tinggi. Siapa sih? Ja, als wir dann in Sambia gesehen haben, ist dann auch Magia und das Urlaub. Ja, genau. Krass, Jadi lebih ke shift buat dia, tapi tidak shift untuk yang lain. Ja, stimmt. Ya sama lah Pak Anton. Bu Afri itu juga Bu Afri itu malah lebih bermain shift daripada Pak Anton. Mas Anton terkutip karena kita sebaya ya, jadi kan masih bisa ditekuk. Kalau Bu Afri itu udah dunia kayak gitu. Nggak bisa direbut sama sekali. Nggak bisa. Tapi beberapa kali juga kayak aku Pak Mario itu kata kutip take a risk. Belanda. Iya. Das eine Take a risk. der Hildebrand. Tapi ya aku bersyukur juga sih kayak Pak Akbar itu dia juga fair lah ya, fair. Artinya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang terbaik pada saat itu. Nah pada ujung-ujungnya kan dia kan nanti ujung-ujungnya sangat dengan saya, Pak Akbar. Oh iya. Ya dia yang approve. Tanggung jawab sebagai leader yang gitu. Tapi kan fair kan, makanya kan pada saat ini ya udah ini dari yang tak. 2 Stunden wiederholt das halt immer wieder. Itu yang saya sama banget kerja sama Mas Awid jujur ya. Saya harus banyak tukar pikiran juga tentang mindset. Karena mindset harus dilawan sama mindset. Tapi Ivan tuh bilang, gue gak mau ngalamin kalau gitu dulu ya. Tapi coba approach yang lain itu dipertimbangkan. Karena butuh quality approach-nya juga. Perlu, waktu itu perlu. Ini nggak bisa tidak semua cuma aja saklek gitu kan. Makanya pengen dijajal-jajalin dulu mindset yang lain tuh mungkin gitu. Sering-sering lah ngobrol sama orang teknikal, orang
ya ono kenapa sawin kok udah sempet nonton ngobrol. Orang beli gimana tuh mas buat situ, buat sekitar situ. Vamos sair depois mau pindah. Hah? Mau pindah apa namanya? Tak pakai fast ride. Ya, bentar ya. Di mana Ike? Biasa mereka mah. Mas. Maksudnya? Dia ngomong ini hikem lima don. Hah? Dia menghina kakak mbahnya. Ya. Mau. Hah? Mau. Ayo. Ayo. Jadi harus pakai visa. Hmm? Mastercard lah. Masa? Sampean di mana ini, Mas? Di mana ini? Amsterdam, bro. Wih, gas udah dah. Jauh-jauh. Dolan ning Amsterdam. Kan main dah.
sangat worth it lah menurutku. It's probably the same thing as Lapland. But yeah, Kesini aja mas. the burger is so Oke. Bergen to Samson. I like Tromsø, honestly. I really like the mountains and sunset. I really like Tromsø. It just would fall. Tromsø is definitely the same exact thing as Lapland. Like the same exact thing. It's like Tromsø. Yeah, Tromsø. Go for tours. Yeah. What do you think? And that's what Olivia Dean's going to want. I hope she wears fashions. Is that what we're going for? And then on the sides. I don't know what I prefer to be close. I think or to be like really close to her for 1 second. Closer because the chance of just staying on that red light for the whole concert. And then you don't really stress and you be like, oh, where's the red line? And everyone's going to be like, I think it's going to be aggressive and then I think we'll see I think we go in. Yeah. And like she'll move around the stage and she'll get to us. Most of the seats. Oh my god. On the opposite side of the water, have a look on your left. The white building, the iMovie Museum. The tower next is the Amsterdam Lookout Tower. On your left, you can see the iFilm Museum. The building was opened in 2012, and it is the first major cultural institute located in Amsterdam North. Links sehen Sie das AI-Filmmuseum. Das Gebäude wurde 2012 eröffnet und ist die erste große kulturelle Einrichtung, die in Amsterdam Nord errichtet wurde. À gauche, vous voyez le musée du film AI. Le musée a ouvert en 2012 et il est la première grande institution culturelle établie à Amsterdam Nord. Do you see the tower? Take a look on the top. People are on the swings now. To your left, you can see the Amsterdam Tower, which used to be the headquarters of Shell. Now it's a vibrant place for creative and innovative companies. You can visit this building. It offers an amazing view from the roof and a great swing, if you dare. Links sehen Sie den Amsterdam-Toren. Er war der frühere Hauptsitz von Shell. Jetzt bildet der Turm eine Brutstätte für kreative und innovative Unternehmen.
Den Turm kann man besuchen. Auf dem Dach können Sie die Aussicht genießen und wenn Sie sich auf die Schaukel trauen... Vous voyez à gauche les tours d'Amsterdam, qui étaient auparavant le siège social de la compagnie pétrolière Shell. Aujourd'hui, c'est un lieu bouillonnant pour les entreprises créatives et innovantes. Vous pouvez visiter le bâtiment et sur le toit, vous pouvez profiter de la vue et si vous osez, vous balancer. On your right, you can see the Central Station, which was opened to the public in 1889. The station was constructed on an artificial island along the old open harbour front. Since 1889, the station has been expanded many times in order to keep up with the growing number of travellers. Rechts sehen Sie den Hauptbahnhof, Zentralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Il n'y a pas toujours de tunnel ou de pont pour les piétons ici. Le passage sur les deux bacs est donc gratuit. What a big... On your left, you can see the unique Musikgebouw on the Eye. This is an experimental music center for classical music and jazz. Links sehen Sie ein besonderes Musikgebäude am Ei. Es ist ein experimentelles Musikzentrum für klassische und Jazzmusik. À gauche, vous pouvez voir le bâtiment particulier du Conservatoire de musique sur l'Aile, un centre musical expérimental pour la musique classique et le jazz. Right hand side here in the front. To your right, you can see the Museum Haven, or Museum Harbour. A collection of the sailing heritage of Amsterdam can be seen in the Museum Haven. All of them are historic cargo vessels. Most of them used to be sailing freight ships. Rechts sehen Sie den Museumhafen. Im Museumhafen befindet sich eine Sammlung des historischen Seefahrterbes. Project took 5 years. Vor uns liegt die Kopie eines VOC-Schiffes aus dem 18. Jahrhundert. Es ist die Replika eines Schiffs aus dem Jahr 1749, das während seiner ersten Reise vor der englischen Küste bei Hastings strandete. Es wurde auf freiwilliger Basis von Sozialhilfeempfängern nachgebaut. Der Bau dauerte 5 Jahre. Devant vous se trouve une copie d'un navire commerçant du XVIIIe siècle. C'est la copie d'un navire qui a coulé sur la côte d'Angleterre pendant son premier voyage. Il a été reconstruit par des chômeurs sur une base de volontariat et cela a duré 5 ans. And on your left, you see the outdoor swimming pool of Amsterdam. You can swim in the canal water. Merenang. On our left-hand side, we can see a large building, which used to be the National Arsenal, and now serves as the Maritime Museum. It was built in 1656, in only 9 months' time. Auf der linken Seite sehen wir ein großes Gebäude, das früher das Landzeemagazijn war und in dem heute das Scheepvaartmuseum, also das Schifffahrtsmuseum, untergebracht ist. Es wurde 1656 in 9 Monaten erbaut. Le grand bâtiment que vous voyez à gauche était autrefois le magasin de l'Arsenal. C'est aujourd'hui le musée de la navigation. Il a été construit en 9 mois en 1656. The rear end, also known as the transom, shows decorations. To the right, Neptune, god of the sea. To the left, Mercury, god of trade. In the middle, you can see the Amsterdam coat of arms, with 3 St. Andrew's crosses. And right beside it, the coat of arms of the VOC. Die Rückseite, die auch der Spiegel des Schiffes genannt wird, ist verziert. Rechts Neptun, der Gott der See, links Merkur, der Gott des Handels.
In der Mitte sehen Sie das Stadtwappen Amsterdams mit den 3 Andreaskreuzen. Daneben das VOC-Wappen. Es steht für die Vereinigte Ostindische Kompanie. L'arrière-côté du navire, on l'appelle aussi le miroir, a été décoré de Neptune, le dieu de la mer, de Mercure, le dieu du commerce, de l'armoirie d'Amsterdam avec les 3 croix de Saint-André, de l'armoirie de la VOC. Company sedih saya. If you look to your right, do you see the rooftop of Nemo? The rooftop is free of access. It's public access, so you don't need an entrance ticket. And when you go up there, you have a nice view of the city. Free of charge, free. Sorry. Kapal POC. We are now passing the Scharrebiersluis, one of the 16 former sea locks in Amsterdam. Wir kommen durch die Scharrebiersluis, eine der 16 ehemaligen Seeschleusen Amsterdams. Nous pénétrons maintenant dans le Nieuwe Herengracht par l'écluse de Scharrebier. Lovely language, hè? The Scharrebiersluis. That's the typical sound of the G. And you will hear it a lot. To produce the sound is actually the same you use when you snore in your sleep. So if you snore in your sleep, you know which one it is. You find a few words during your good morning. We say goedemorgen. It's lovely, huh? Goedemorgen. It means something really friendly. Goedemorgen. And how about the name of the canal? It's called Gracht. You have 2 of them in one little word. Gracht. Gracht. And when we say in English we have 88 beautiful canals in Amsterdam, in Dutch, in Amsterdam hebben we 88 allemachtig prachtige grachten. Yes. If you like, we make one together. 88. Allemachtig. Prachtige. Grachten. Very well. But now the challenge is to make the sentence. 1, 2, 3. 88 allemachtig prachtige grachten. We go now to one of the old sea locks. Oh. Ini paling tua, iya. We are now sailing the Nieuwe Herengracht. This canal was built as an extension of the Herengracht, or Gentleman's Canal. It connects the Amstel River to the Eye for the inland vessels. That is why all of the bridges can be opened. Wir fahren jetzt auf der Nieuwe Herengracht. Dieser Kanal wurde als Verlängerung der Herengracht gegraben. Der Kanal verbindet die Amstel mit dem Ey für die Binnenschifffahrt. Daher können alle Brücken, die sich hier befinden, geöffnet werden. Nous naviguons maintenant sur le Nieuwe Herengracht. Ce canal a été creusé dans le prolongement du Herengracht en canal des seigneurs. Le canal relie l'Amstel avec l'Ey pour la navigation intérieure. C'est pourquoi les ponts peuvent tous être ouverts. To your left is Der Wertheim Park, einer der ältesten Parks in Amsterdam. In diesem Park befindet sich das Auschwitz-Denkmal zum Gedenken an. D'ailleurs, tout comme la place de Waterloo que vous voyez à droite, était le cœur du quartier juif. Des synagogues se dressent à gauche et à droite de la place. Look to the right. You see little ducks? On the left-hand side, we see the skinny bridge, die magere Brücke, le pont maigre. And in Dutch we say de magere brug. Magere brug.
mau balik. Skoci. Mau nunggu dia terbuka deh. Skoci coba. Harap terus. Di sekitar lihat TV. Terbang di atas dia. Links is das Hartmuseum, das ehemalige Hermitagemuseum, Auguste le Museum Art. And on the left, the Heart Museum. This used to be the Hermitage Museum, but after the invasion of Ukraine, the museum did no longer want to cooperate with St. Petersburg, so they changed the collection and they also changed the name. It is now called the Heart Museum. We make a little turn and then look to the right, you have a good view on the Skinny Bridge. Also wir machen jetzt eine kleine Runde, die haben Sie einen guten Blick auf die magere Brücke. À droite, le Pont Maigre. Balik lagi mas. Tadi lewat sana. Well, have a look. The small canal, you see the church? Yeah. That church is the same church that Claude Monet made a painting on. So you can look at the real life Monet, or you can make a picture. And then you have a free Monet at home. It is one of the major parking problems in Amsterdam. Every day, the municipality... L'un des plus gros problèmes de stationnement à Amsterdam. Chaque jour, les autorités embarquent des centaines de vélos qui sont mal garés. Il y a plus de vélos que d'habitants à Amsterdam. On your left, ladies and gentlemen, the central station. Take a look at the two clock towers. The clock tower on the left side, it tells the wind direction. The other side, it tells the time. And if you go by the Victoria Hotel, if you walk into the street, and then you come to the heart of the city, where the Dam has been placed in the Amstel. And that's what the city name means. Amsterdam, it means Dam in the Amstel. And if you go to Rotterdam, it's the Dam in the river, the Rotterdam. Nama sungainya itu Amster. I wonder if it's like Tommy's chocolate. It's here for it. You have a whole like. Yeah. That's I've been trying to find out if I can see if I can. I really want to go there. I don't know if like he has a private jet, but I'm sure like they have. On your left, you can see the Central Station, which was opened to the public in 1889. The station was constructed on an artificial island along the old open harbour front. Since 1889, the station has been expanded many times in order to keep up with the growing number of travellers. Links sehen Sie den Hauptbahnhof, Zentralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut. Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert. Pak Haji, Pak Awin, Pak Haji. Pak Haji. Kenapa tuh? Nah itu menengahi.
Lagi dolanan ning company POC. Afternoon. Amsterdam. It's evening. Saturday night. Amsterdam Sloterdijk. You can change here for Hornkussen-Bogert. This sprinter will continue to Hoofddorp via Schiphol Airport.